Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, keberanian Indonesia melarang ataupun menolak beredarnya iPhone 16 series di Indonesia ini mendapat sorotan luas dari media luar negeri karena dianggapnya Apple ini sudah keterlaluan. Oke, seperti apa keterlaluannya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Indonesia punya harga diri, bos. Nggak pakai iPhone pun nggak masalah. Maksudnya gimana itu, Bang? Jadi saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang nggak memperkenankan iPhone 16 series masuk secara legal. Jadi para Apple fanboy yang ngebet pengen beli iPhone terbaru sekarang bisanya di luar negeri, seperti Singapura atau Malaysia. Nah, ada beberapa alasan kenapa iPhone 16 nggak masuk Indonesia. Salah satunya karena Apple nggak memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri 35% berdasarkan aturan yang ada di kita. Selain itu, Apple pun belum melunasi sekitar 240 miliar rupiah dari total komitmen investasi 1,71 triliun. Dan yang paling parah ialah pihak Apple juga katanya minta agar dapat tax holiday selama 50 tahun sebagai syarat berinvestasi di Indonesia. Negara yang mau memenuhi syarat itu salah satunya Vietnam, makanya Apple mau investasi di negeri Nguyen tersebut. Nah, gara-gara syarat itu pemerintah Indonesia pun nggak terima sehingga iPhone 16 dilarang dijual di Indonesia. Dan hal ini sebenarnya nggak jadi masalah besar sih. Justru Apple lah yang saat ini kehilangan pasar negara yang kerap mencatatkan rekor penjualan. Dan beberapa pihak di negara tetangga seperti Malaysia pun mendukung langkah pemerintah Indonesia ini. Salah satu influencer Malaysia bilang kalau negaranya mungkin nggak akan bisa ngelakuin hal berani ini. Dan kalau menurut Mimin emang parah sih. Mereka hanya mau pasar kita tapi nggak mau investasi. Makanya anggota DPR RI Mufti Anam pun marah tuh. Katanya Apple ini emang layak diblokir. iPhone minta holiday, tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya tax holiday 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak. Rin, lo tau nggak? Perusahaan Apple itu batal bangun pabrik di Indonesia karena ternyata mereka minta untuk nggak bayar pajak 50 tahun. Tapi pemerintah Indo nolak, dan ternyata banyak rakyat Indo yang ngedukung keputusan pemerintah. Gila, mereka minta bebas pajak 50 tahun, pantas aja ditolak. Perusahaan besar lain di Indonesia aja bayar pajak. Maksudnya, kok bisa mereka minta bebas pajak 50 tahun, Ri? Iya, jadi negara-negara tetangga kita, salah satunya Vietnam, ternyata ngasih kebebasan pajak pada perusahaan Apple dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, syarat ini tentu aja sulit banget diterima oleh Indonesia dan ditolak langsung oleh Budi Arya yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koperasi. Kalau permintaan Apple ini dikabulkan, perusahaan-perusahaan lain di Indo juga bakal minta hal yang sama. Akhirnya, industri dalam negeri bisa kacau, Rin. Iya juga ya, harusnya sih Apple nggak bisa menyamaratakan semua negara di Asia Tenggara dengan satu syarat mereka. Iya, bener banget. Apalagi kan rakyat Indo juga kena pajak. Masa perusahaan gede nggak mau kena pajak? Parahnya lagi, kalau masyarakat beli iPhone, itu malah kena pajak pembelian iPhone. Parah banget sih. Oh ya, gue denger-denger iPhone 16 belum bisa masuk di Indonesia ya? Iya, iPhone 16 belum bisa dijual di Indonesia karena Apple belum memenuhi syarat investasi di Indonesia sebesar 1,48 triliun. Indonesia chính thức ban hành lệnh cấm bán và sử dụng iPhone 16 của Apple. Chính phủ Indonesia vừa chính thức ban hành lệnh cấm đối với các sản phẩm mới nhất của Apple, bao gồm dòng iPhone 16 và Apple Watch Series 10. Lý do được đưa ra là vì Apple chưa hoàn thành cam kết đầu tư đã thỏa thuận với chính quyền Indonesia. Thông báo nhấn mạnh rằng bất kỳ chiếc iPhone 16 nào hoạt động tại Indonesia đều bị coi là hàng trái phép và khuyến khích người dân báo cáo nếu phát hiện các thiết bị này. Apple's iPhone 16 is now illegal in Indonesia. Apparently, Apple failed to fulfill its investment commitments. The country's industry minister declared that any iPhone 16 found in the hands of consumers will be deemed illegal. That also goes for tourists. Supposedly, the iPhone 16 does not have the International Mobile Equipment Identity, the IMEI certification for use in Indonesia. If you're using an iPhone 16 in Indonesia, it means the device is illegal. I'm all for fighting against these huge corporations and all their control, but if you look at the investment that they're not making, it's such an insane amount of number. You wonder, why is Apple investing, billions of dollars into other countries, and how can they just be like, now it's illegal? It makes me question, what the hell is actually going on here? Hey, I'm Bill, and I'm here to save you a click.
The iPhone 16 is completely banned and illegal in one country for a bizarre reason. It's banned in Indonesia due to the phone not meeting the country's requirements for local investment. That's the whole damn headline. The newly launched iPhone from tech giant Apple could be banned from the Indonesian market, sparking debate among the country's netizens. On Tuesday, October 8th, Industry Minister Agus confirmed that sales of the phone will not be allowed in the country until the company fulfills its investment commitments and renews its local content requirement certification. Now, Apple iPhone 16 cannot be sold yet in Indonesia as the extension of the TKDN certification is still pending, and Mr. Agus added that Apple had previously secured the TKDN certification, thus allowing its products to be sold in Indonesia. However, the certificate has since expired. Obviously, people in Indonesia are furious and saying that, hey, this is bureaucracy and this has got nothing to do with us buying our iPhone 16s. How dare you delay my purchase? Are they right? Let us know in the comment section below. อินโดนีเซียสั่งแบน iPhone 16 ห้ามนำเข้าหลัง Apple ไม่ปฏิบัติตามกฎ รัฐมนตรีอุตสาหกรรมอินโดนีเซียประกาศว่าอินโดนีเซียยังไม่อนุญาตให้นำเข้า iPhone 16 เนื่องจากบริษัท Apple Inc. ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์โดยระบุว่า iPhone 16 ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อกำหนดขั้นต่ำในการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญสำหรับการนำเข้าโทรศัพท์มือถือในประเทศอินโดนีเซียนอกจากนี้รัฐมนตรียังเปิดเผยว่าใบอนุญาตของ Apple ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศได้หมดอายุลงแล้วส่งผลให้บริษัทต้องดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตเพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าในอินโดนีเซียได้ต่อไป Tindakan Indonesia nak haramkan iPhone 16 tu satu tindakan yang bijak. Yang mana tindakan ni mungkin Malaysia tak akan mampu nak buat. Mungkin ada yang tak tahu. Sebelum ni untuk iPhone berniaga di Indonesia dia kena penuhi beberapa syarat dan antara syaratnya adalah 40% daripada komponen yang dihasilkan iPhone tu kena datang daripada local vendor. Maknanya bisnes tempatan. Kontrak tu sekarang dah tamat dan Apple tak nak sambung kontrak tersebut. Jadi Indonesia pun melawan. Dia kata kau tak nak ikut syarat aku, kau tak boleh release iPhone 16 dekat Indonesia. Jadi kenapa saya kata ini adalah satu tindakan yang bijak, a wise decision. Sebabnya dia menunjukkan yang Indonesia ni tidak mudah dipijak-pijak oleh kuasa barat. Zaman sekarang dah tak sama macam zaman dulu, di mana kita negara-negara Asia, negara-negara kecil ni yang kena dengar dengan cakap barat. Tapi hari ni dengan kuasa ekonomi, kuasa politik yang Indonesia ada, dia boleh ada kata dalam satu-satu perbincangan, bukan menjadi pak turut semata-mata. Jadi tak adalah bisnes luar yang masuk ke Indonesia buat untung, jual kepada rakyat dia tapi tak menyumbang apa-apa kepada ekonomi dia. Dan tahu tak kenapa Indonesia boleh buat tindakan ni? Pertama, dia ada jumlah penduduk yang banyak, 300 juta, 10 kali ganda rakyat Malaysia. Bermaksud dia ada kuasa membeli yang lebih besar. Walaupun mungkin kita tengok dekat Indonesia ni gaji dia masih rendah lah berbanding Singapura, berbanding Malaysia. Tapi ke depan lambat laun dia akan naik juga. Dan mengikut World Bank punya analisa, menjelang 2050 nanti Indonesia akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Dan yang kedua, Indonesia ada pemimpin yang kuat dan berani. Bukan Apple je yang kena. Sebelum ni TikTok Shop pun kena ban. And then bila China masuk ke perairan dia bukanlah mendengar saja, dia melawan. Dia menunjukkan yang dia tidak membenarkan sewenang-wenangnya China masuk ke perairan dia. Tapi sebenarnya bukanlah Indonesia ni nak bergocoh sangat dengan kuasa-kuasa luar ni. Dia just nak situasi yang menang-menang. Seperti mana TikTok Shop sebelum ni, mula-mula diharamkan, tapi bila dia dah ikut syarat-syarat yang Indonesia tetapkan, dia bawa ke meja perundingan. Akhirnya hari ini orang boleh je membeli melalui TikTok di Indonesia. iPhone 16 bị cấm bán tại Indonesia vì chưa đáp ứng tỷ lệ nội địa hóa 40%. Chính phủ Indonesia vừa chính thức ban hành lệnh cấm đối với các sản phẩm mới nhất của Apple, bao gồm dòng iPhone 16 và Apple Watch Series 10. Lý do được đưa ra là vì Apple chưa hoàn thành cam kết đầu tư đã thỏa thuận với chính quyền Indonesia, theo tuyên bố chính thức của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Agus Gumiwang Kartasasmita. Trong thông báo, ông Kartasasmita nhấn mạnh rằng bất kỳ chiếc iPhone 16 nào hoạt động tại Indonesia đều bị coi là hàng trái phép và khuyến khích người dân báo cáo nếu phát hiện các thiết bị này. Nyo ba na illegal sa Indonesia ang iPhone 16 at kapag nagkaroon ka ito, pwede ito pwedeng ibenta sa bansang Indonesia. Bakit nga ba? So kung meron man daw na may nagmamayari nga ng iPhone 16 sa Indonesia, sinabi ng authority nila na kailangang i-report ito dahil nga no international mobile
Equipment Identity Certification has been issued para sa device or yung IMEI na nakikita natin sa mga phones. Bakit binan ang iPhone 16 sa Indonesia? So the ban stems from Apple's unfulfilled investment commitments in Indonesia. The tech giant has invested 1.48 trillion rupiah or $95 million of its promised 1.71 trillion rupiah. So meron silang kulang na 14.75 million dollars. Hindi daw sila makakapag-issue ng permit sa iPhone 16 because nga may commitment sila na dapat nilang isettle. So earlier this month daw, the minister had announced that Apple's iPhone 16 cannot be sold in Indonesia yet because the extension of the TKDN certification is still pending. So, yung certification na to, inire-require yung companies to meet a 40% local content value requirement to sell their products in Indonesia. Pero mukha namang inaayos na ng Apple yung problema nila sa Indonesia kasi guys, hindi pwedeng pakawalan ng Apple ang Indonesia because maraming tao ang gumagamit ng iPhone sa Indonesia. Indonesia is like a total of 300 plus million population. Nag-aano nga rin sila, di ba? Nag-check sila ng possibility nga na pwede sila rin mag-establish ng manufacturing facilities sa Indonesia. So, yun na nga, nilaunch na recently yung iPhone 16 but wala pa rin ito sa Indonesia. Ayun, guys. So, under review pa rin yung TKDN certification nila. Kaya naman ako yung mga taga-Indonesia dyan. For sure, may mga Pilipino dyan, di ba? Huwag muna kayong kumuha. Baka hindi nyo ito alam. Is the iPhone 16 banned in Indonesia? So the iPhone 16 was announced recently and there's a lot of hype around it. But if you're in Indonesia, you can't get it. It's banned. You can buy the iPhone 15 and other models, but not the 16. So what's the story with the iPhone 16 and why can't you buy it? Well, it goes back to 2016 when the Indonesian government implemented a strict local content policy known as TKDN to promote local production. Any tech sold in Indonesia needs at least 35% domestic components, including iPhones. And right now, the iPhone 16 doesn't meet that requirement. So why did other models like the iPhone 15 get a pass? Apple could sell its phones before because they invested millions in local tech initiatives like the Apple Developer Academy. And this investment allowed Apple to qualify under a different TKDN scheme. But in 2024, they're short around $15 million in investment. Without it, there's no TKDN certification and no iPhone 16 sales. Now, let's zoom out. Indonesia's been pushing this local content policy to attract investment and boost its manufacturing sector. The idea? Get global brands to make or buy parts here, which would create jobs and strengthen the local economy. But the policy often has mixed results. While it does draw in investment in specific sectors, it can also push up production costs. And for high-tech products, meeting these domestic requirements without a strong existing manufacturing base is tough. For foreign companies like Apple, building out a local supply chain can be a massive and sometimes expensive undertaking. So while Indonesia's content policy aims to be a catalyst for industrial growth, it can also backfire for foreign investment, especially in high-tech sectors. And Apple's approach to Indonesia's local content policy? Well, despite years of negotiations, Apple hasn't set up any manufacturing in Indonesia. Instead, is focused on access to Indonesia's large market while relying on more competitive manufacturing hubs elsewhere. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video terkait dengan pelarangan iPhone 16 series untuk beredar dan diperjualbelikan di Indonesia. Kemarahan Indonesia ini sangat beralasan sekali karena Apple belum memenuhi janji dan tuntutan Apple sendiri justru bikin marah Indonesia. Dimana Apple masih ada tunggakan pajak yang belum dilunasi, ada tuntutan Apple yang minta 50 tahun untuk tidak membayar pajak sebelum dia berinvestasi, di mana ada satu lagi tuntutan Indonesia yang tidak dipenuhi, di mana Apple dalam memproduksi produknya di Indonesia harus memakai sekitar 40% dari lokal. Dan keberanian Indonesia melarang iPhone 16 series ini mendapat sorotan luas dari media luar negeri. Oke teman-teman ya, demikian. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.